Maaga yan ah. Puto. Andun po. Butterfly. Guardian mo yan, Nay. Ano po? Guardian nyo yan. Ah, sige po kuya, salamat po. Ma'am, gawin ko po sama na dito ang 50. Sige. Okay na po ma'am ito. Okay. Ayun po, para alit. Hindi na, Ma'am, alit po nga dyan. tawad na po yun. Ah, okay. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Tawad po yun. Sige po. Laguna Supermarket. Meat, dry, wet. Babay ko ng tao. Mount Banahaw, ito sa taas. Busy Street guys, it's Laguna, Philippines. Busy Street. Ayun ang mountain, Mount Banahaw guys sa taas. Kita no? Laguna, Philippines. Diagnostic Center.